नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। कृषि विपणन मंत्री बेचारा मन्ना ने आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही। कुछ बेईमान व्यापारी हड़ताल के नाम पर राज्य सरकार पर आलू को विभिन्न राज्यों में ले जाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्र की भाजपा सरकार राज्य सरकार को अंधेरे में रखते हुए मालदा जिले के मैटापुर, दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली, कूच बिहार जिले के चिरबांधा के रास्ते बड़ी मात्रा में आलू बांग्लादेश भेजकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। CPI-M के नेता राज्य में प्रगतिशील आलू व्यापारियों के पीछे काम बंद करने के नाम पर लोगों को परेशानी में डालना चाहते हैं। राज्य सरकार बदलती परिस्थितियों में जनता के हित में कड़े फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर, बर्दवान, बांकुरा, हुगली में 40 कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में किसके पास कितना आलू है, इसकी जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार के सभी विभाग कार्य विराम का सामना करने के लिए कमर कस रहे हैं। पिछले सितंबर से टास्क फोर्स की बैठक में प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने थोक भाव में 26 रुपए प्रति किलो आलू देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने हुगली और बर्दवान जिलों से कलकत्ता तक 26 टका प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्तिकर्ताओं के नाम, फोन नंबर और चालान की सूची या चालान या रसीद नहीं दी। इससे ऊंचे दाम पर आलू बेचने वाले अन्य खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि टास्क फोर्स प्रवर्तन शाखा KMC हर समय कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि अखिल भारतीय क्षेत्र की तुलना में हमारे राज्य में आलू की कीमत कम है। कल के पत्र के आलोक में आज भी कृषि विपणन विभाग की ओर से बैठक बुलाई गई। उस बैठक में प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन कल बैठक बुलाकर अंतिम निर्णय की घोषणा करेगा। देखो आज দেখুন এবারে আমাদের 2024-এ আমাদের যে আলু উৎপাদন হয়েছে তা হচ্ছে 58,84,000 মেট্রিক টন। গত 23-এ আমাদের আলু উৎপাদন ছিল 63.63 লক্ষ মেট্রিক টন। গতবারের থেকে প্রায় 4.5 লক্ষ মেট্রিক টন আলু কম রয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে এবারে যারা ব্যবসাদাররা কৃষকদের থেকে আলু কিনেছে সর্বনিম্ন 650 টাকা প্যাকেট 50 কেজি এবং সর্বোচ্চ 750 টাকা প্যাকেট 50 কেজি। এই ব্যবসাদাররা বন্ড বিক্রি করছে 1000 থেকে সর্বনিম্ন 1000 এবং সর্বোচ্চ 1070-80 টাকা পর্যন্ত, অর্থাৎ গড়ে প্রায় 50 কেজি আলুতে 300 টাকা করে লাভ করেছে। কিছু ব্যবসায়ী, অসাধু ব্যবসায়ী যারা মানুষের কথা ভাবে না, তারা বিভিন্ন রকমভাবে তারা আলু বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে এবং এ রাজ্যের ক্রাইসিস সৃষ্টি করে। আমরা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে আমাদের সেপ্টেম্বর মাসের 3রা সেপ্টেম্বর থেকে আজকে এই 2 তারিখ পর্যন্ত আমরা রাজ্যের বাইরে আলু গেছে 8,43,294 মেট্রিক টন। 8,43,294 তারা, আমি প্রথমেই বলেছি যে 300 টাকা প্যাকেটে লাভ করেছে। এর থেকেও তারা অতিরিক্ত লাভের জন্য তারা ওই জায়গা থেকেই বন্ড এবং রেডি আলু বেশি করে দাম দিয়ে বিক্রি করার জন্য তারা খুচরো মার্কেটে পাঠাচ্ছে এবং খুচরো মার্কেটের দাম বাড়ছে। কিন্তু আমরা সর্বান্তকরণে আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন যে সুফল বাংলা, কলকাতায় সুফল বাংলায় আমরা 26 টাকা করে আলু দিচ্ছি এবং জেলাগুলোতে আমরা 25 টাকা করে দিচ্ছি এবং স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় 594টি রাজ্যের কাউন্টার থেকে আমরা 26 টাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের জেলায় 25 টাকা করে আমরা আলু দিচ্ছি। বন্ধের ক্ষেত্রে ওনারা
আমরা যে তথ্য ওনাদের কাছে তুলে ধরেছি যে আমাদের রাজ্যের কত খরচ এবং কত রয়েছে, এই তথ্যই তারা সহমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন আমরা সরকারের পাশে রয়েছি। আগামীকাল তারা জরুরি মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এটুকু শুনে নিই, বন্ধ হলো, সরকার কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য যে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। আমরা জানি যে এই মুহূর্তে রাজ্যের কোনো কৃষকের কাছে আলু নেই, কোনো খুচরো আড়তদারের কাছে আলু নেই। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।